Ako lang yung cute. Ay, Totoo kayo mag-fight. Grabe naman. Sabi mo nga, oo? Oo. Mga Pinoy ba to? Yung kalaban natin? O ibang lahi? Pinoy yan lahat. Dami kong pants, oh. Mga tira dito, waiting. Dami kong pants dito. And we also sometimes, bro. Sabi ng Sometimes babae maybe. ko eh. Sometimes, bro. Yung mga healer, di ba i-heal kayo yung mga heal? Huwag na kayo mag-overextend ha. Yung mga dito, Wait, pagtapos wait nyo nang kayo. ma-absorb yung balik na agad kayo. Tangina nyo eh. Ipapapatay nyo pa yung healer natin eh. Ito yung minag ko yung nila, GE nila. Sa kasama ko. Takot yung Runbreaker ni Bloodrick. Oh. 20. Ilang Runbreaker. Daw, hindi, hindi yan, indog yan. Indog. Ito, nagpata sila. Pasalubong niya. Pata sila dalawa eh. Dalawa na lang daw. Loyal plant na. 120, oh. Patis ka, Pro-Plant. Pro-Plant, di ba? Dito ka, Pro-Plant. Ayun ang pangalan, Pro-Plant Morning Lily. Ayun na yung bagong pro plan natin na si Bloodrick. Runbreaker. Wala na, napalitan na. Patis ka dito, Plant. Di ka kasi nag-120. Kanya, mas magaling si Pro Plant ata sa 1v1 tier. Mas sa 1v1, Pro Plant ako eh. Demonyo yan si pro plan maglaro. Ready daw sila tier. Malupit yan si Blood. Game, tara. Ready. Ready na, tara. Ready spike. Lakad. Yan, Wake up. Nag-dismount dito tier. We go open world to boys. No chokes sir, no chokes. Sabi eh? Hindi, wala. May sinabi ba? Hindi, walang chokes to. Walang chokes yung lugar na pinili nila. Wala ko na chokes eh. Dismount dito. Pwede tayo. May rules. Bawal choke. Fix fighter walang choke. Tayo magiging aggressive Nagkakait dito, sila, kasi- tier. Medyo nagkakait sila. Southwest. Oo. May kamlan na Pero- sila. May nakamlan sila. May kamlan na. Oy, bro. Kanina pa yung kamlan nila. Pupush Yo, yun. ingat. Hold. Yo, boys. Deep southwest in 3, 2, 1. Ayoko na pagpag. Okay. Okay, the pass. Sundan nyo na ako. Nice. Kaya chocolate, nice one. Na-cancel yung Assassin Hood ah. Sige lang. Sabi mo pagka may cooldown ka na. Yo, pick up Hindi pulsa ko na. JT ra. Sige, GJ West, J South. Perma ready, perma ready. Yo, mas kaya after GA, 3, 2, 1. Open di mo lang. Baka mag-advance. Patay na, takbo na yan! Patay ko yan! Patay Baka patay na yung caller, tatakbo na yan, Takbo tatakbo na na yan. yan. Ay, hindi, be careful, may engage pa. Boy caller, boy. Dalawa yung caller. Ay, boy pa. Boy. Sige, yo, mas Brady Dep, kiting lang northeast lang. Lens. Hold on, ready. Yo, pass. Ready. Sige lang, keep on northeast. Yo, boys, Brady, inside in 3, 2, 1. On me, boys. Ba't mo GA, gago ka? Ay, tayo pala yung na GA. Keep on northeast. Yo, boys, huwag kayo dyan sa likod. Dito kayo, keep kiting. May namatay, gago, may namatay. Uy, Tir. Uy, tangina mo, Tir. Nagloot pa si Tir, gago. Sorry. Ready, cleanse. Pwede ko yung JT tira. Yo, Brady, keep fighting is. Hindi mo. Yo, mas Brady, siya naman 3, 2, 1. Putang, ano ba ginawa? Tangina nyo. White sila dun, boss. Ubus DPS mo. Bobo nyo naman, sige, kiting. Tangina nyo. Ginagawa nyo. Oh, Hindi naman since Kapalo kayo. Yun yung Wala na tayo. sikirasi. Patay yung occult mo. Tong ina, keep kiting south, sige lang, keep kiting. Yo, pop nyo na, sige lang. Come south. Kulang pa tayo. Mag-rigger kayo, diretso! South. Ready. Wait lang, wala pa tayo. Mamaya nag-counter southeast. Please, mamamatay Tangin ako. nyo, mamaya nag-counter. Demon. Bats! Southeast. Bats! Come southeast east! Tangin nyo, mag-pick nyo! Gage. Tangina naman. Halo, 3, 2, 1. Nagto-throw kayo? Tangina nyo. Yo, GG nyo. One more. GG, one more. GG, one more. Tangina nyo. Nakamulan tas